Sa ngalan, samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. O gamhanan ng mga Dios, magagahom sa langit ug sa yuta. Niya nasab kami panalanginin taon ang mga tao na maminaw nining akong programa sa kahayag sa pagtuong Katoliko. Naoton ta Dios, ngay mo silang ubanan ang tagstagsa nga nakadungog o naminaw o nagmamalandong ini nga kanunay silang ilikay sa katalagman mga kuyaw disgrasya o sa panulay labi na sa sakit nga among gikahalukan o Dios ning kalibutan. Dios, wala gid kami mahimo kundi kamuban kanamo apan naghangyo kami kanimo. Ban sa panabang sa pagampo ni Mama Mary ni San Roque, sa tanang mga anghel mga santos nga duyog kanako nga nagampo karon, ihatag kanamo Dios ang imong gugma ug kaluoy. Aron among matagamtam ang imong grasya, Dios. Kining tanan o Dios among gipangayo salamatan sa ngalan ni Hesus karong gahari ban kanimo ban sa Espiritu Santo Dios sangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag mga igsoon nako ni Kristo. Mayong buntag ni Father Ritikis ang atong spiritual director sa CFD Siplam. Mayong buntag sa mga Siplam nga akong mga kauban. Kini nasab ang inyohang igsoon ang Vice President, National Vice President sa Siplam, pamahayag na sab kita nining atong pagtuos simbahang Katoliko nga kanunay gibatikos sa mga way alamag nga mga protestante nga tuyo lang maong pagpanapi mga kaigsunan. Purya lang sa mga ubang mga pastor nga kinasingkasing nga tudlo para sa kaluwasan. Saludo ako kaninyo mga pastor nga ninguha niya na kining mga pastor nga magtuyo lang gyud og pangdaot simbahang Katoliko aron makasapi. Wala gid tay respeto niya na. Niampo nato sila nga landagan unta sab sila sa bilang Espiritu Santo aron mahimo silang hingpit nga iya ni Kristo o sa simbahang Katoliko. Okay, labi na sa akong mga kauban diha mayong adlaw kaninyong tanan ni Remuel ug Serwin Tumbaga, ni Bert Salazar, ni Kong mayong adlaw diha ni Brad Ramuso, ni Rosby Beutas, ni Stalwart og ni Sir Lido og sa ako sang kauban nga si Kuan Dinmar Gumanit no iyar bang kuan sayang bata ugma kuno sa kuan nang imbitar to bunyag sayang bata ugma sa 17 mo mayong buntag diha kang Brad kuan kining Ruel Siliakay kang Brad Eric Kiv Mabataw ug sa akong kauban si Brad Arturo Kahinta ug sa tanang mga nagatan-aw no labi na ni Brad Ruel Alberca diha sa Balason ug sa akong mga higalaw sab dinhi sa Malinaw sa tanang dapit sa hinguog among natuan. Mayong adlaw kaninyong tanan. Mayong adlaw sab sa tanan nga kini ang nagatan-aw nining atong programa sa kahayag sa pagtuong Katoliko. Mga igsoon, atong tubagon kining usa ka panamastamas sa usa ka doktrina sa simbahang Katoliko. Din gikot pa taon niya ang nagmalinaw na nagpahulay na nga atong igsuon nga CFD si Brad G.C. Becerra. Iyang gituyo mga igsuon sa pagkot si Brad G.C. kay di naman makatubag in taon kay tuan na patay naman in taon. Una nga atong paminawon og Brad G.C. ako'y mutubag para kanimo nining gigamit nimong video aron sa pagpanamastamas sa doktrina sa simbahang Katoliko. Brad G.C., akong paningkamutan nga matubag ko sa insakto kini iyahang paggamit sa imong video. Gituyo niya aron mga kaigsunan. Di naman makabaw si Brad G.C. Tuan man in taon sa laing kalibutan, no? Pahulay naman in taon. O sa atong tubagon ni siya mga igsoon niyang iyahang video mga kaigsunan ato i-play. Doon ay video nga niagi din sa kong wall. Akong gitanaw, akong gipaminaw pag-ayo. Ako nakita ni nga murag katong siguro yung CFD nga namatay na. So akong gipaminaw mga kaigsunan, bisan tuod patay na ni siya pero ang iyang tingog nagapabilin man lang gyud gihapon. Pero ang ato lang ni I lang gyud mo kasuko ha.
Kay basig masuko pud mo kini tinuod magini kay iyaha man ning istorya pero ang ako lang klarohon lang ginato ni. Kay dili man ni iyaha lang ni kun dili inyo maginitanan nga pagtulunan mahitungod ani gitawag og purgatorio. May tungod sa purgatorio. Matod pa niya, paminawan ninyo ni iyang video. I-quarantine una ang kalag sa purgatorio. Pag malimpyo na siya dito, dalon na siya sa langit. Mao nga walay kalag nga naas purgatorio nga maimpirno pa. Ay ang trabaho sa purgatorio, ang lugar sa purgatorio, hinluanan sa mga kalag. Kung walay magpamisa-misa diha, walay magampo lang kanila, dugay kay siya mahuas. Nga matod pa sa ato ang mga scholars o mga doktor sa simbahan, mga santos na, nga ila yung ingon nga ang kainit sa purgatorio ug impierno parihara kay rinsing malagi ni. So nadunggan na gininyo mga kaigsunan niyang explanation mahitungod aning gitawag og purgatorio. Ang purgatorio di ay dili day biblical mga kaigsunan. Kay matod pa niya ang purgatorio sumala sa gitawag Di ba nasad mga igsoon atong cellphone? Di nasad mo andar. Nihang nasad. Apan ato nang nadungog nga si Brad GC bisira in taon iyang gikot. Gamit pa niya ang video ni Brad GC og ningon siya nga ang purgatorio kuno dili biblical, no? Pastora, kini nga pastor ba? Gagamit in taon sa mga patay aron di na makabaos. Pastor, nahibaw ka bag unsa ang buot pasabot sa purgatorio? Ang purgatorio, pastor, usa ka pinulungan nga kinatsila nga duha ka pulong, purga og turyo. No? Gitampo na siya purga og turyo. Buot pasabot, pastor, dapit din linisan ang mga kalag. Tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo, pastor, butan man, ang Dios butan man. No? Tinuod na pastor nga human sa kamatayon mao ang hukom Hebrehanon 9:27 atong basahon mga kaigsunan niya hang gigamit niya nga kining teksto mga igsoon o mao sa niyang teksto nga ato usab nga gigamit Hebrehanon 9:27 atong tuguti ko ninyo pagbasa mga igsoon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa og tapos niya na hukman siya sa Dios. Tinuod na siya pastor nga hukman gyud ang tao inig human niya og kamatay. Hukman siya sa Dios. Ang maghukom di ay pastor mao ang Dios. Unsaon man paghukom sa Dios sa tao? Igsoong pastor, no? Hukman sa Dios ang tao sumala sa iyahang binuhatan. Sumala sa pinadayag 20 bersikulo 12 igsoong pastor. Niya, paminaw pastor, og nakita ko ang mga patay inila og dili inila nga nagbarog at tubangan sa trono, gibukhad ang mga libro og may lain-laing payo agayong libro. Gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan og nasulat sa mga libro nga ang tao, pastor, hukman sa Dios sumala sa iyahang binuhatan, no? Nga ang Dios maghukom pinasikad gyud sa binuhatan sa tao, pastor. Dili ang Dios maghukom nga dili niya paagi sa binuhatan sa tao. Kinahanglan ipaagi gid niya sa binuhatan sa tao. Ug ang Dios nga maghukom, pastor, daghan gyapon tingali nig utang kay bisan ang patay iya pa mangyong gigamit. No? Muni mga pastor nga wa nay kuan ba kining wa kay mga membro. Munang gamit na lang niyang patay aron si Brad GC in taon aron dili makabawas o makapahayag si Brad GC sa unsa gyud ang purgatorio. Ang Dios mao maghukom, pastor, sumala sa binuhatan. Salmo kapitulo 7 bersikulo 11, ang Dios mao ang maghukom nga matarong. O usa ka Dios nga batok sa mga dautan, may kaligutgot sa matag adlaw. Nga ang Dios maghukom nga matarong. Pastor, busa kay maghukom-hukuman ang Dios nga matarong, hukman niya ang tao sumala
sa binuhatan. No? Kay kung dili paagi binuhatan, ang Dios dili makaangayon o matarong nga maghukom. Busa ipasikad gyud sa binuhatan sa tao. Pastor, kung wala pa'y purgatorio, pastor, kini bang nangawat sa lubi, pastor, duha ka buok lubi, gisaka niya, kay gigutom. Maura ba ni adangatan niya ngadto sa usa ka tawo nga nangawat og usa ka milyon? Parehas ba sila silot? Adto ba sila tanan sa imperno? Pulos man ni kawat sa duha ka buok lubi, kay gigutom, gikaon, o kadto sang nangawat sa usa ka milyon, parehas ba sila og adtuan, pastor, kung walay purgatorio? Kung moingon ka, pastor, nga adto gyud to siya sa imperno, kawa may purgatorio, ang isa ka milyon nangawat adto sa imperno, ang nangawat sa duha ka butong lubi adto pud sa imperno. Ang Dios nimo, pastor, dili matarong nga maghuhukom. Ngano man kay giparehas niya ang dako kayong sala og ang gamay ra nga sala. Munang ang imong Dios, pastor, dili maayo nga maghuhukom. Dili niya gibase sa binuhatan sa tao, sa kabug-at sa sala sa tao. Apan ang Dios sa Katoliko, pastor, maayo nga maghuhukom, iyang gibase sa mga binuhatan gayud sa tao. Sa Lucas 12:47-48, pastor, muni ang nasulat, pastor, atong basahon. Kini nga pastor ba daghan gyapon ni utang agod naningkamot nga makabayad mo nang si Brad Gisi in taon nga nagmahuway na mo'y gigamit mugamit in taon patay aron di na maka pangatarungan pagkaluoy nimo, pastor. Niya, pastor, ang gingon din sa Lucas 12:47-48. Og ang ulipon nga nasayod sa pag-abot sa iyang galon apan wala mangandam ug wala magbuhat sumala sa iyahang pagbuot, mahiagom sa hilabihan nga pagbunal. Apan siya nga wala masayod og nagbuhat, wala masayod nini og nagbuhat og angay sa bunal, mahiagom sa diyutay nga pagbunal. Ang matag usa nga gikahatagan og daghan pangayuan og daghan og kaniya nga ang mga tao gikapialan og daghan kinahanglan nila ang labaw pa niini. Dini, pastor, makita nato nga dili parehas ang silot. Kay kadtong usa ka tawo nga wala kuno magbuhat sa kabuton sa Dios nga naghibalo siya, angayan siya sa silot nga daghan. Apan kadtong wala mahibalo og naglapas niini, angayan lang sa silot nga diyutay na. No, ingon na ang Dios, pastor. Kung gamay ra gani sala, gamay ra sang silot. Muna ang Dios Katoliko, ang Dios Protestante dili makiangayon nga Dios. Kaya nangawat sa butong duha ka buok, imperno. Ang nangawat sa usa ka milyon na imperno gihapon. Gutom na gud kaayo, pastor. Layo pang iyang balay. Nikuha na lag butong, pastor. Pulos man na siya kawat, pastor. Ya, ang inyong Dios, pastor, dili Dios nga makiangayon. Apan ang Dios Katoliko, Dios nga makiangayon, pastor. Ya, pastor, sab sa Mateo kapitulo 5 versikulo 22. Muni ang nasulat din ni pastor, apan sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang igsoon, mahiagom na sa hukmanan. O bisan kinsa nga moingon sa iyang igsoon, kuanggol ka, mahiagom sa Sanhedrin. O bisan kinsa moingon, buang ka, mahiagom sa imperno nga kalayo. Dinhi, pastor, gipakita sa ni Ginoong Jesucristo nga ang Dios makiangayon nga maghukom, pastor. Jesus, imo magigamit in taon ang patay aron di na makatubag nimo pagkapulpol sa nimo nga pastor, no? Gigamit in taon nimo tong patay. Ayo na, pastor, ayo na lingo-lingo ka nagudaan. Ang gingon ni Kristo dinig mo ingon kag kuanggol ka sa tupasala na siya adto ka lang sa taas nga hukmanan. Pero mo ingon kag buang sa imong isig ka tawo adto kagyod sa kalayo sa imperno. Dinhi gipakita ni Kristo nga dili pa nagsama ang kabug-aton sa sala.
ug ang paghukom nini, pagsilot nini giagad sa kanako ug kabugat siyang sala. Pastor, sabis pastor, o ako sa gikuha akong kuan mga igsoon gadyot akong katul kay daghan kayong lamok. Muna nga ako sa gikuha ako sa ibalik kay natumba. Okay. Salamat kayo. Unya dinhi mga kaigsuonan sa Mateo 5 versikulo 25 paingon 26 kinahanglan pakighigala dayon sa imong magsusumbong samtang nagakuyog pa kamo sa dalan padulong sa hukmanan kay tingali niya hinuon itugyan ikaw sa imong magsusumbong ngadto sa mga maghuhukom o ang maghuhukom magtugyan kanimo ngadto sa bantay o ibanlod ikaw sa bilangguan sapagkat tinuod nagaingon ako kaninyo nga dili ka nagayod makagawas gikan didto hangtod kabayran mo ang katapusang sintabo. Dinhi ang gingon ni Kristo nga adunay bilangguan makigbalik dayon ta aron di ta ibanlod dito sa bilangguan. Ug mugawas ta datong bilangguan pastor sa gingon ni Kristo mugawas kita dito ug makabayad na ta sa tanan nga atong nahimo nga salaod. Kining bilangguan reperado ba ni sa mga patay? Reperado niya sa Biblia pastor. Wa man lang gud lagi kay kuan kay ang imo manggunggi kuan pastor mao manggod ang kini ang makabayad ka sa utang ba muna ang si Brad bisira in town si mo imong gi kuan igo kay di naman makabawas in town pastor pagkaluoy nimo pastor no muna ay napangutang natinga mo ngutang tele kag sakyanan daron nindot maging pastor nga nay sakyanan mo ni sa karon ngita na ka og mga taong katoliko nga imong sikwati bugoy-bugoy nga pastor niya sa Kaalam kapitulo 16 bersikulo 14 pastor ningon dinhi ang usa ka taong dawtan nagpatay sa lain apan dili siya makabawi sa usa ka patayng tawo ngadto sa pagkabuhi o makaluwas sa usa ka kalag nga nabilanggo na didto sa kalibutan sa mga patay. Aduna day bilangguan pastor, bilangguan sa mga kalag didto sa kalibutan sa mga patay. Na pastor dili ni siya dayon nga bilangguan. Kay matud pa ni Kristo makagawas man siya makabayad siya dito. O makahatag na siya sa iyahang pag-antos dito lapas na siya sa silot niya. No? Aduna day bilangguan sa mga patay. Diin didto mahigawas pa sila pastor. Aniya pastor ang gisulat dinhi sa Biblia. Ikaw na pangita dani nga Biblia, color green no? Nag-ingon dinhi pastor sa 1 Pedro 3 versikulo 18. Paingon sa 19. Pastor, naabay nabilanggo nga mga patay o mga kalag nga nabilanggo pastor kalag na gani pastor sumala din hipatay nga kalag no patay na siya manang kalag na lang no muna siya mga kaigsuonan atong pangutanos pastor kung wala ba'y mabasa sa New Testament niya pastor niya 1 Pedro 3:18 paingon sa 19 remember that Christ did just suffer for us the unjust to bring to us to God. That meant the death of his body, but he was brought to life again in the spirit. It was in the spirit that he went and preached to imprison soul of those who had been disobedience in the day of Noah. Sa ingon din ni pastor, in prison soul. Kinsa na ingon? Si San Pedro. Didto kuno si Kristo sa mga nangabilanggo nga kalag. Sumala usab sa mga balita. Doon na ginabilanggo nga mga kalag o giadtuan kini ni Ginoong Kristo. Asa man ni pastor?
Ayaw ko patuuha pastor nga kini impierno. Kaya ang impierno mo adto para si Kristo sa impierno. Ay pagkangi ngilngig ko sa di mo pastor no. Dili ni impierno. Gitawag ni sa Katoliko nga purgatorio. Kung dapit lini sanan pastor. Dako-dakog utang da, nangutang magsakyanan pastor. Muna nga sige panguan sa mga Katoliko o ang gigamit si Brad G. si Bisira nga di na in taon maka hatag og tubag kaniya. No, mga igsoon, matud pa niya dili kuno biblikal. Ang imong biblikal ba pastor? Kanang basahon mas sabton o letra por letra. Kay kung basahon sabton, ako nakang giingon, ako nakang gibasahan sa Biblia nga aduna gyoy mga nabilanggo nga kalag diin giwalihan ni Ginoong Kristo. Dili ni siya impierno kay di pwede mag-adto si Kristo sa impierno na magwali-wali siya dito. No? Kini gitawag sa simbahan dapit linisanan sa kinat sila pastor purgatorio. Naabay mabasa sa Biblia letra por letra pastor nga purgatorio. Niya ikaw na ipangita ko na nga Biblia. Ya pastoro akong ikuan niyo pakita niyo na gamay oh. Sa nga Biblia pastor ikaw na mag-homework. No niya sa Philippians chapter 2 verse 10. Nagingon din so that the person expressed by the name of Jesus being recognized throughout creation as the Son of God should receive the homage and adoration of creators whether in heaven, on earth, on under the earth, in hell, or purgatory. Niya pastor Biblia babasa ang purgatorio dili day bakak day nang ingon nimo nga dili biblikal. Kay kung basahon sabton ako nakang gipasabot apan kung gusto nimo letra por letra na ana. Nabasa na ang pulong purgatory. Niya pa pastor, laing Biblia. Niya pastor Biblia. Basi goy imo pastor, gusto kang mubasa? Anhi dinhi pastor. Makabasa lagi ka ani. No? Tungod kay dako makag-utang god. Dako makag-utang. Utang magkagsakyanan aron kuan ba nindot mo ning pastor nga sakyanan ba? Wala ngutang ka, munang si Brad Gise in taon nga di na makabawas nimo. Munang ako sa ngalan ni Brad Gise, isip iyang higala, iyang kauban diha sa simbahan Katoliko, iyang igsuon, ako ang mutubag para niya pastor. No? Kung muingon ka nga atong basahon sabton, ako na kang gipasabot nga dunay sala nga dili adto sa impierno. No? Doon na say sala nga adto gid sa impierno. O katong mga nangasala gitawag sa Biblia nga in prison soul. Giadtuan ni Ginoong Kristo og giwalihan. Okay? Niya pa pastor sa lain nga Biblia Jeremias 2 versikulo 23. Naingon din he. Traxi tra lignante di bete istrana ad bignatse to ti lave col netro it useat torno a ti ase urba de purgatory de pane. Niya ang purgatory mabasa pastor letra por letra. Kung gusto ka nga mubasa gimbatahan ta ka dinhi na pay daghan basahon pastor ti paning daghan na kayo pastor sus ti paning daghan na kayo na daghang Biblia pastor kini Biblia ni pastor paingon dinhi paingon pag dinhi pastor nga pa sa ubos sa akong likod paingon diha Biblia ni pastor pasiganahan kag basa-basa aron di na ka manghilabot wali lang gud mo wali mo sa inyong pagtuo ayaw ninyo hilabti o kuha na pa kaya mo nang gilabtan nimong Katoliko gamit pa nimo in town ang patay nga Katoliko aron di na makatubag nimo pagka pa kay sa mong naong wa ka mauwaw wa ka maikog sa patay ha pastor naunsa na ba yung tao ning mga pastor nawad-an na mo sa kuan kini ang pamalandong gawas sa ubang mga pastor nga ako mga amigo sa ako mga pastor nga kuan
Suri kayo ninyo no, apan kini lang gud gigamit isakitan ko gigamit pa man gyud niya ang patay. Hibaw na gyud siyang patay, iya pa gyud gigamit. Aron lang gyud pagpanunto sa Katoliko nga sabwagan niya sa mga kuan niya. Niya pa pastor sa maong Biblia gyapon, niya sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 2. Mao gyapon ni Biblia pastor oh. Oo. Dako no. Dako. Di ka ani nagkuan kaduda ka anhis balay. Kaya ako kang pabasahon ani nga Biblia. No, aron nga kamao ka pastor. Okay, di akong basahon. Ite sustera el giorno di la sua binita ite durira quando igle parira perciutse egle come el fuego de se ponde e mitale y come el obra de purgatore de pane. Niya, pastor, ang purgatore de pane. Niya man, pastor. Muingon ka nga, adik lang tada ng litra por litra, kay na may mabasa. Dito lang ta sumasabot. O ako nagpasabot, pastor. Nga doon ay kalag, nga dili adto sa imperno. Doon na say sala nga makaadto sa imperno. Doon na po sala nga dili makaadto sa imperno. No? Niya pastor, ako kang basahan sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 16-17 pastor. Kung may makakita nga ang iyang igsuon nagahimog sala nga dili makamatay, unsa maning makamatay pastor, mao maning imperno sumalas pinadayag 20 bersikulo 10 kama 14-15 ang ikaduhang kamatayon. Doon na kuno isala nga dili adto nga makamatay. Ha? Kinahanglan mangamuyo siya alang kaniya ug ang Dios maghatag kaniya kinabuhi nga alang kanila kansang sala dili makamatay. Ana ay sala nga makamatay, wala ako mag-ingon nga magampo siya alang mahitungo. Magampo siya mahitungod nini. Sala ang tanang kalapasan apan ana ay sala nga dili makamatay, dili makaadto sa imperno. Pastor, do na day sala nga dili adto sa imperno. Ako na kang gipahayagan mahitungod sa Biblia nga dili litra por litra kana lang masabot ug moingon sa kag kana lang litra por litra o duha ka bersyon sa Biblia nga mabasa letra por letra ang pulong purgatorio. May kapitulog bersikulo. Asa pa man ka pastor? Ayaw in taon na si Brad JC kabagka pa sa imong naong oy. Mauwaw ka na pastor, gigamit mo ng patay. Isus Ginoo ko. Pastilan. Salamat kay mga igsoon nining atong programa sa kahayag sa pagtuong Katoliko. Manghinaot ko nga sa sunod na sad nga mga adlaw makalugar sa ta ang akong cellphone lang mga igsoon medyo gyud may pagkabagal tungod kay karaan man ni kayo nga cellphone o gani di nani matawagan di matingog. Ako may gani na kay gamit tag Bluetooth matingog hunong ra pug iya. Saon to man gini kini akong gi-record mga igsoon hinuwaman ko ra gini. No? Naiampo. Kampo tingali ta nga makabaton ko may ang cellphone. Mangita ta. No? Alang sa niya to akong mga igsoon nga dunay mga libro mga encyclopedia, mga world history, world almanac, ug uban pa nga mga libro. Palihog, ayaw na ninyo ilabay igsoon. Kuntaka ko ninyo aron inyong ihatag din hinako. Bisan unsa nga klase nga libro igsoon, kay basin og naatay makuha diha para sa pagpanalipod sa atong simbahan. No? Para niya atong mga gusto nga kuan ganato kaning mag Bible study o panawag mo igsoon. Panawag mo nga maki-Bible study ka kay anhaon ta ka sa inyo asa kadapit
katong mga Katoliko no nga gustong maminaw sa Bible study. Tawagi ko igsoon. Ikuan ko sa akong Facebook, i-chat ko. Kung asa kadapit niya ako sa Consuelo Magsaysay, Misamis Oriental. Ning dool-dool lang nako, gusto mo nga ang mga Katoliko nga naglibog, gusto mo pamahayag, imbitahan ko ninyo. Ako na'y bahala, walay suhol, walay donasyon, no? Walay donasyon. Ako na'y bahala nga moabot ko sa inyo. Basta duol-duol lang ko, igsoon. Ay lang tong moadto tag Manila. Layo na tayo. Wala tayo kwarta na. No? Okay, mga kaigsunan, sa sunod na sad nga adlaw, God bless ninyo. Og manghinaot ko nga ang grasya sa Dios kanunay magapanalangin o magauban kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw.